Faites le point. Le paragraphe est une partie du discours qui a une cohérence sémantique, c'est pourquoi nous pouvons lui trouver un titre qui en résume la signification. Le paragraphe se révèle d'abord par une présentation typographique, premier mot en retrait, obligation d'aller à la ligne à la fin du paragraphe. Savoir-faire dans la perspective du résumé. Il est nécessaire de dégager la grande unité de signification que contient chaque paragraphe. Recherche documentaire. Les langues les plus parlées dans le monde, en millions de locuteurs de langue maternelle, sont mandarin, 850, hindi, 390, espagnol, 340, anglais, 320, arabe, 220. Bengali, 195, portugais, 170, russe, 150, japonais, 125, allemand, 95, français, 90, cantonais, 80. Science et Vie, numéro 227, juin 2004. Faites une carte du monde qui illustrera le texte ci-dessus. Recherchez, encyclopédie, dictionnaire, internet. Dans quels endroits du monde ces langues sont parlées? Choisissez des couleurs pour mettre en évidence ces régions et produisez une légende, sur le modèle de la carte qui a accompagné le texte. Savoir-faire pour réaliser correctement un travail. Il est nécessaire de distinguer dans un énoncé, la partie informative, la consigne, les conseils, les exemples. Retrouvez dans le travail qui vient de vous être proposé pour la recherche documentaire ces différents éléments. تقييم الفقرة جزء من الكلام له تناسق دلالي، لهذا السبب يمكننا إيجاد عنوان لها يلخص معناها. تم الكشف عن الفقرة لأول مرة من خلال عرض مطبعي. تم وضع مسافة بادئة للكلمة الأولى، الالتزام بالذهاب إلى السطر الموجود في نهاية الفقرة. الخبرة بالنظر إلى الملخص. من الضروري تحديد الوحدة وثائقي أكثر اللغات تحدثاً في العالم، بالملايين من المتحدثين الأصليين، هم: اليوسفي 850، هندي 390، إسبانية 340، الإنجليزية 320، عربي 220، البنغالية 195، البرتغالية 170، الروسية 150، يابانية 125، ألماني 95، فرنسية 90، الكنتونية 80. شيان سوافي، عدد 227، يونيو 2004. قم بعمل خريطة للعالم توضح النص أعلاه، بحث، موسوعة، قواميس، إنترنت. في أي أماكن من العالم يتم التحدث بهذه اللغات؟ اختر الألوان لتمييز هذه المناطق وإنتاج وسيلة إيضاح على طراز البطاقة المصاحبة للنص. الخبرة للقيام بعمل ما بشكل صحيح، من الضروري التمييز في بيان الجزء الإعلامي، التعليمات، النصائح، الأمثلة. ابحث في العمل الذي تم اقتراحه لك للتو للبحث وثائق هذه العناصر المختلفة.